बोर्डाची कितें विशय आसले केन्ना म्हणजे फाटल्या मिटिंगे उपरांत ह्या कितल्या वेळान मिटींग जाल्या? लास्ट मिटींग जाल्ली जुलय 2019 म्हणजे ऑलमोस्ट त्या उपरांत 21 मिटींग जाता. इट इज लॉंग डे, खूब म्हयने गॅप आसले, खुबशे इश्यूज असले एनिमल वेलफेअर जे आमकां एज अ NGO सगळ्यांक आमकां हो एक फोरम आसता जो एनिमल वेलफेअर बोर्ड, तितूर आमी सगळे इश्यू रेज करूं शकता. इट इज जस्ट आनी ती मिटींग एक्चुअली मॅन्डेटरी आफ्टर 4 मंथ्स आसली. बट आतां CMन खूब इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा ऑफिसरांक एनिमल हजबंड्री की ते एटलिस्ट नेक्स्ट 4 म्हयन्यान जातली आनी ती जून आसा पळय परत शेड्यूल जाल्या. इट इज गुड सायन. मेन जे असले म्हणजे खुबशे ऑफिसर आजच्या मिटिंगेक नासले जे आमकां रिलेटेड असले, जे मेन आमचे होम डिपार्टमेंट आसा ते येवंक ना, मागीर कलेक्टर सायड ना, मागीर बाकीचे ऑफिसर जे असले ते येवंक ना, तांकां कंपल्सरी केला नेक्स्ट मिटींग. आणि मेन इश्यूज असले ते वेगवेगळे इश्यूज असले जे पॅट शॉप्स असले ते इल्लिगली गोंयांत चलता, तो इश्यू थंय एजेंडा असलो, ताजेरूय डिस्कशन. बरें डिसिजन CMन डायरेक्ट केला ते इल्लिगल सगळे पॅट शॉप बंद करपाचे. आमी तें वेलकम करता कारण मोठ्या प्रमाणान क्रुएल्टी जाता. तुमी आयकलां आसतलें ते एका हॉटेलान थंय कुत्र्याचें मांस सुद्दां शिजयलें. हें लज्जेची गोश्ट आमच्या गोंया खातीर आसा आनी अशे वेगवेगळे क्रुएल्टी घडटा तेन्ना आतां आमी लोकांकूय अपील करता की अश्यो क्रुएल्टी तुमी एनिमल हजबंड्रीकूय रिपोर्ट करा. आज आमचे नॉर्थ आनी साऊथ अशे एज पर एक्ट दोन हे आसा, कलेक्टर आसा तांकां आनी कमिटी आसा आमची GSPCA, तांकां तुमी लोकांनी हें करूंक जाय, कंप्लेन दिवंक जाय. पोलीस आमचो तो मेन इश्यू आसलो की पुलीस ऑन टायम एक्ट करना. जो बुल फायट इश्यू आज जाल्लो आसा CMन डायरेक्ट केला की तेजेर एक्शन जातली अशें आमकां आश्वासन दिलां. आमी वाट पळयता आतां हे सरकार खंय खंय एक्शन घेता ते. इल्लिगलिटी खुबशी चलता गोंयांत, क्रुएल्टी जाता आनी तेजेर एक्शन ऑन टायम जायना म्हणून आमकां खुबशे कॉल येता. आमी इवन कॉल करता. इवन हालीं 4 दिसां पयलीं जी कोलवा बुल फायट आनी मांद्र्या जाली, मांद्र्यात हे बुल मेलो, हेका जबाबदार कोण? एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट सिरियसली घेवंक जाय तांच्यांनी. पुलीस हॅज टू एक्ट. ते जायना म्हणून आमी आज आवाज उठयल्लो. जो आमचो हो फोरम आसा तांच्यांनी सांगला हेजेर आमी एक्शन घेता म्हणून. आनी हालीं अजुनूय साऊथ गोवान मोठ्या प्रमाणान बुल फायट चलता आनी ताचेर बॅटींग जाता आनी लोक एन्जॉय करता. हें बंद जावंक जाय म्हणून फूल आमी NGO सगळ्या NGOनी थंय डिमांड केल्लो आसा. CMन एश्युरन्स दिला की तेजेर एक्शन जातली. होम डिपार्टमेंट म्हणून आज अननेसरी होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बी कोण नासले तरी तांच्यांनी एका आमचे एनिमल हजबंड्री सेक्रेटरीक सांगला DGP कडेन डायरेक्शन घेवन मिटींग कॉल करून हे सगळें बंद जावंक जाय. सो आमी एक्सपेक्ट करता की इन कमिंग मंथ ते करतले, कित्याक आज जी ऑर्डर जाला, कित्याक लॉंग बॅक 19 जी मिटींग जाल्ली आफ्टर दॅट मिटींगूच ना. खुबशे क्रुएल्टी इश्यूज जाता. पूण एक बरी गजाल की डिपार्टमेंटान थोडेशे आमचे जे कोवीड टायमार जे फॉर्डर आनी बाकीचे हे करपाक आमकां बरो हेल्प केलो ऑल NGO आनी आमी कॉर्डिनेशन जाले त्या टायमार. म्हणजे ते कितें फॉर्डर येवपाक आउट ऑफ स्टेट खुबशी आमकां पासीस जाय आसले, थंय ब्लॉक जाल्ले. आयज गोंया कडेन अजुनूय फॉर्डर पॉलिसी ना. गोंयान आयज इतली आसा आमच्या गोशाळा, इतले आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा फॉर्डर आनी लँड इश्यूज आसा. सो हे आमी आतां आमचे जे इश्यूज आसा ते मांडलेले आसा. पळोवया येणाऱ्या टायमार कितें तरी येता. आनी दुसरें आमी सजेस्ट केलां की जे ऑर्गॅनीक फार्मींग हेका बूस्ट दिवचे सरकारान म्हणून ते गाय वाचूंक जाय, गोवंश देशी, आनी तेजे मॅन्युअल आसा काव डंग, काव युरीन. हेजेर आतां आमची तेंच्यान सांगलां वर्कशॉप जातले. एक वाळपय आनी एक सिकेरी गोशाळा, आमचे दोनी गोशाळेन सेंटर केल्ली आसा आनी थंय ऑल ऑफिसर घेवन ते फुडें आमी बसतले आनी कितें आत्मनिर्भर करपाक जे सरकार म्हणटा ते आमकां सरकारान सपोर्ट करता अशें ऑनरेबल CMन म्हटलां. आमकां आशा आसा की येणाऱ्या दिसांनी ते हेजेर आमकां कशा पद्दतीन हेल्प करता ते आमकां कळटलें. आनी कोण सावळतारी गोमंतक गौसेवक महासंघ अध्यक्ष सिकेरीमय गोशाळा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा तेंच्यांनी आयज मिटींग जी आसा ती हांसोन खेळोन बरी मिटींग जी आसा ती घेतलेली आसा आनी जी सगळी पेंडींग कामां जी आसा तितली मार्गाक लावपा खातीर आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी ऑफिसरांक सांगलेलें आसा की तुमी तेजेर काम जे आसा तें ताबडतोब करा म्हणून. एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट जो आसा तो सद्या तरी बरे पद्दतीन काम करपाक लागलेले आसा आनी जें कितें काम आमचे सगळे NGO आनी गोशाळा करता ताका आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान पूर्ण सपोर्ट दिल्लो आसा. हेज्या खातीर आमी मुख्यमंत्र्यांचें अभिनंदन करता. NGO ध्यान फाउंडेशन. आयची मिटींग आमची बरी जाली. CMन एकदम पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो. जे कितें आमच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो जवळ जवळ सगळ्यो मागण्यो तांणी मान्य केल्यो.
आतां स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम आसा हाज्या सकयल ह्या स्किमीन भितर कितें इम्प्रुवमेंट करपाचें ते फंड्स वाडोवपाचे आसा किंवा जागो दिवपाचो आसा हे पॉयंट्स आमी रेज केल्या तातूंत आमकां सपोर्ट मेळटलो अशी इच्छा आसा आनी स्किमीन भितर तांणी अशें इनकॉर्पोरेट कर म्हणून सांगलां की गोशाला सेल्फ सस्टेनेबल जाता म्हणजे फाल्यां दर वर्सा तें बजेट वाडत वता तें बजेट वाडचें न्ही आनी गोशाळा सपोर्ट करचे स्वताक तर आमी सीएमा कडेन 3 वर्सांचो सपोर्ट मागलो आनी एक पॉयंट हांव तुमकां मुद्दम सांगूं की लॉकडावन जेन्ना आशिल्लें तेन्ना एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान सगळे NGOंक पासीस दिले आनी जी कोण एनिमल्स पर्टिक्युलरली डॉग्स बी आशिल्लीं गोरवां ती आशिल्ली ती शेतान वतालीं पूण डॉग्स आशिल्ले ते डिहायड्रेट जावपाक लागले आनी उपाशी ते जर मेल्ले जाल्यार आनी एक दुसरें एपिडेमीक जावपाचें पूण आमकां पासीस दिवन सगळ्यांनी नॉर्थ एंड सावथ गोवा सगळे कित्याक हॉटेलाय बंद पडली म्हणटूच तांकां खावपाक कांय नाशिल्लें तर NGOच्या व्हॉलंटियर्सांनी आनी बाकीचे लोकली जॉइन जाले तांकां सगळ्यांक पास गव्हर्मेंटान दिले आनी दे सॉट विथ दॅट वी आर फिडींग ऑल द डॉग्स आनी देवर हार्डली एनी डेथ्स बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन एंड डिहायड्रेशन हो एक व्हडलो पॉझिटीव पॉयंट आसा इफ इट वॉज नॉट डन ताजे विपरीत परिणाम जावपाची शक्यता आशिल्ली सो ओवरऑल वी आर पॉझिटीव आमचे एफर्ट्स रेकग्नायज केले सीएमान हे आमकां खूब बरें दिसलें मीटिंग आहे आज का मीटिंग पॉजिटिव हुआ लेकिन वी हैव टू रिमेंबर देयर इज मोर देन 20,000 स्ट्रे कैटल इन गोवा तो हम जैसे 4-5 गौशाला है लेकिन 10 होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड होना चाहिए तो मंदिर को लैंड देना चाहिए चर्च को लैंड देना चाहिए सो वी कैन हेल्प ऑल द कैटल ऑन द स्ट्रीट्स and public should also help and panchayat should also be more helpful then we can sort the problem. Any assurance from on this point from the government? Yeah, today's meeting they've been quite positive. No, on this point, land issue, no. Land issue, not today at the moment. See, there's small objections, for example, there's a munka, but those things can be sorted out. Yeah. See, what we have to remember is some people say, oh, it's nice, the cattle are roaming around. No, we have to rescue them every day. I estimate maybe 10 are dying every day on the road. It's very sad. You know, mothers are dying, babies are dying. Now April, May is coming. There's not a drop of water on the street. They're drinking from petrol-filled puddles filled with chemicals and things. Plastic in the stomach. Plastic in the stomach. So the solution is that we need to compound all the cattle and then use the Panchgavya self-sustaining and get help from the government. So मुख्यमंत्र्यांचे म्हणजे त्यांच्या काम करपाची पद्दत बरी आसा आनी तांच्यांनी खुबश्यो डायरेक्शन्स दिला आतां ऑफिसर एक्ट करिना ऑन टायम दॅट इज अवर इश्यू आतां ही जी मिटींग खूब गॅप उरला हाका बी डिपार्टमेंट जबाबदार आसा तांच्यांनी ते शेड्यूल करप आसता आपले ऑफिसर येवूं ना न्ही ऑफिसर खूब जाण येवंक ना जे मॅन्डेटरी असले फॉर Seriousness एक्झाम्पल दिसलो सिरियसनेस दिसूंक ना म्हणून तांच्यांनी आज हे नॅक्स्ट मिटींग सगळें आसूंक जाय अशें म्हटलां म्हणजे NGOज आमी सगळे आसता आमी ऑल द वे येता पूण आमी इतल्या पयसल्यान येता आनी ऑफिसर हांगाच आसता आनी ते कित्याक अटेंड करिना आमी सुद्दां क्वेश्चन रेज केलो देन ओन्ली ही डायरेक्टेड CM खुबसो पॉझिटिव्ह आसा ह्या गोश्टींतल्यान आमकां दिसला पूण हें इन एक्शन जेन्ना येतलें प्रॅक्टिकली जेन्ना जातलें तेन्ना ते रिजल्ट्स येतले आतां रोखडेच रिजल्ट येवचे ना आतां जशें तांचे अतुल बाब म्हटलें रस्त्यार गोरवां खूब आसता पूण सगळीं लोक आमकां फोन करता NGOंक तुमी व्हरा म्हणून आज लोकांनी आमकां हेल्प करपाची गरज आसा आज आमी सरकाराचेर आमी फूल डिपेंड रावले जाल्यार सगळेंच जावचें ना आज आमी तें सांगलां सरकारा कडल्यान मेडिसीन मेळना सरकाराचो वेटनरी डॉक्टर येवन रस्त्या वयली गोरवां ट्रीट करिना आमी जर फाल्यां एक डॉक्टर दवरतलो जाल्यार आमकां सगळ्या गोशाळांक हें परवडना आतां हालीं आमची आतां 13 वर्सां आमची गोशाळा चलता जाल्यार हालीं एक 6 म्हयने जाले आमकां तेंच्यांनी वेटनरी डॉक्टराचें एप्रुवल दिलां नाल्यार इतली 12 वर्सां आमचे वेटनरी एसिस्टंट आमी बेर करताले सो आमी लोकांकूय अपील करता की तुमी तुमचे व्हॉलंटरी डोनेशन्स गोशाळेक दिया ज्या पद्दतीन कशें शक्य आसा कोणाक चारो दिवंक मेळटा चारो दिया कोणाक आनी कसल्या प्रकारचे गोशाळेन एकदां विजीट केल्या नंतर कळटलें अश्यो खुबश्यो गोशाळा आसा थंय तुमी तुमकां दिसता ते मनांतले हेल्प करा कारण आमी 100% गव्हर्मेंट कित्याक गव्हर्मेंट फंड ऑन टायम मेळना आनी ते खुबशे कटकटी आमकां म्युनिसिपालिटी करता आनी हें करता म्हणून आतां आमी लास्ट लाँग पेंडींग आमकां एश्युरन्स दिल्ले जे पर्रीकर CM की आतां आमी डायरेक्ट NGOक फंडींग करतले तें आज CMन सांगलां आफ्टर मार्च जातलें म्हणून
सो इन ते आफ्टर मार्च आमकां डायरेक्ट दितले जे कितें आसा ती गोरवांचे फंड्स आसा कित्याक ते वता पंचायतीक ते म्युन्सिपाल्टी वता ते मागीर हेल्ड दवरता तेंचो सिओर लिवेर वता थंय मागीर म्युन्सिपाल्टी बॉडी येयना आनी ते पयशे मेळपाक ऑन टायम जायना आज आमकां फॉर्डर आसा गोरवांक जेन्ना आमी हाडटा ते एक कैदी कशे आसा गोशाळेन खंयचीच गोरवां ही सेफ ना आमी तांकां तें सांगलां गोशाळा आनी ते बी ऑफ द ओपिनियन की चड गोशाळा आसूंकूच जायना इट इज नॉट गूड सायन हांगा तांकां वातावरण बरें करूंक जाय दे आर हॅप्पी तांकां ग्रेजींग लँड जी आसा पळय आज आमी तो विशय घातलो ग्रेजींग लँड गोंयची ती आयज दिसना आमकां ती गोरवां खातीर रिजर्व आसली आनी गोमळा म्हणून आसली थंय आयज गोरवां वचून ती बसताली हें करताले आनी थंय ती जागाच उरूंक ना म्हणटूच ती रस्त्यार आयली ते आमकां विचारताले वॉट आर द कॉज म्हणजे बरें डिस्कशन केलें सीएम बरो टायम तांचो जरी लेट जाले जाल्यार खूब विशय डिस्कस जाले तेंच्यांनी पण आमी म्हणटा येणाऱ्या काळान आमकां 4-4 म्हयन्यान जर अशें मेळ्ळें जाल्यार चडशे इश्यूज विथीन 1 year आमी कंप्लीट जातले आनी खंय पावले आमी तें आमकां लक्षांत येता थँक्यू बोर्ड त्या मिटिंगेक गोंयांतले सगळे ज्यो जितके आपले स्टेक एटर्स NGOs हितून काम NGO फिल्डान काम करतात क्रुएल्टी टू द एनिमल्स हो विशय ताचो म्हत्वाचो आशिल्लो हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे जितके जाण आसा तितके जाण सगळ्यां कडल्यान इन्स्ट्रक्शन दिला की क्रुएल्टी टू द एनिमल कशा पद्दतीन आमी कमी करपाक शकता किंवा आमी न जावंक जायना हाची काळजी घेवची स्टेक एटरच्या बाबतींतल्यो सगळ्यो स्कीम येवजण्यो ही थोडीशी स्कीम हे फावटी मॉडिफाय करपाक लायल्या आतां ताका फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द पंचायत किंवा म्युन्सिपाल्टी आनी मागीर तांकां Long वयताले process पयशे लॉंग प्रोसेस जातालो तो कटशाट करून तांकां डायरेक्टली फ्रॉम द वेटरनरी डिपार्टमेंट टू दॅट NGO ते केला जेणे करून तांकां बेगिनात बेगीन पयशे मेळटले आनी ताची स्कीम जी आसा ती स्ट्रीमलायन जावपाक बुल फायटाचेर विशय काडलेले बुल फायटाचो तेंच्यांनी विशय काडलेलो तेंच्यांनी बुल फायटा खातीर हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला पुलीस डिपार्टमेंटाकूय सांगपाक लायला आमचो जी टीम आसा ती बी तितूंतल्यान काम करता इलिगल पेट शॉप्स हय इलिगल पेट शॉप्स बरेच चलता वीच इज अगेन द क्रुएल्टी आमी जाल्यार एक तर ते रेग्युलरायज करप नॉर्म्स तेंच्यांनी कितें आहा ते क्लियर करून अदरवायज ते बंद करप तांकां टायम दी म्हणून सांगला हांवें तांच्यांनी कॉम्प्लायन्सीस कितें आहा ते कंप्लीट करप आनी ताच्या उपरांत तेंच्यांनी शॉप्स म्हणले चलोवपाचे असो